This morning, the topic we're going to address is called by God. Topik kita yang akan kita dengarkan pada pagi ini adalah dipanggil oleh Allah. Before we get into our topic, though, Sebelum kita masuk ke dalam topik, I want to ask you a question. Why would God call us? saya hendak menanyakan, mengapa Tuhan memanggil kita? We are frail human beings. We're weak. Kita adalah manusia yang lemah, We do not have much wisdom. kita nggak punya banyak hikmat, And yet God calls us tetapi Tuhan panggil kita to participate with Him untuk berpartisipasi bersama dengan Dia in this wonderful mission. dalam suatu misi yang luar biasa. When Jesus left the earth, Ketika Yesus meninggalkan dunia ini, He gave this great commission to His disciples. Dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. In Matthew chapter 28, Di Matius 28, He said, "Go ye therefore pergi dan beritakanlah pesan ini and teach all nations." dan ajarlah kepada semua bangsa. His disciples, 12 in number, Murid-muridnya ada 12 murid, must have thought, how are we going to reach the whole world? berpikir bagaimana saya memberitakan kabar baik ini kepada dunia. And that question could be even our question today. Dan pertanyaan itu mungkin juga pertanyaan kita pada saat ini. The world population is growing. Penduduk dunia ini terus bertambah-tambah. Almost 8 billion people on the planet. Hampir 8 miliar orang di dunia ini. Now, if you haven't thought about a billion before, it's a lot. It's a huge number. Itu adalah suatu angka yang banyak. And 8 billion is even a larger number. Dan 8 miliar itu banyak sekali. So I believe that God is calling us because we need to help get the gospel to the entire world. Saya tahu mengapa Tuhan memanggil kita karena supaya Injil ini dapat diberitakan kepada seluruh dunia. There is a huge opportunity before us. Ada begitu kesempatan yang besar di depan kita. If you study the world's population, Kalau saudara mempelajari populasi dunia ini, you find that probably more than half of the world's population has not heard the name of Jesus. mungkin separuh daripada penduduk dunia ini yang belum pernah mendengar tentang Yesus. We would think, how is that even possible Jadi bagaimana mungkin nih with all of the technology we have dengan semua teknologi yang kita miliki and all of the Bibles that have been printed? dan semua Alkitab-Alkitab yang sudah dicetak, But there are many, many places in our world today it's very difficult for us to reach. tetapi beberapa tempat masih banyak yang sulit untuk dijangkau. So there is a huge work for us to do. Jadi ada begitu banyak pekerjaan yang bisa kita buat. So that is the first reason I believe God calls us. Itu adalah alasan pertama kenapa Tuhan memanggil kita. The second reason Alasan kedua, is that God wants every single soul on planet Earth in His kingdom. karena Tuhan menginginkan setiap jiwa daripada semua manusia yang ada di planet bumi ini. And part of our process of salvation Dan bagian daripada proses keselamatan kita is to engage with Him in saving other people. adalah untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam menyelamatkan manusia. So there's much work to do, Jadi ada begitu banyak pekerjaan and God wants to use us to help Him get the work done. dan Tuhan mau memakai setiap kita untuk membuat pekerjaan ini selesai. The third reason Alasan ketiga, I believe that God asks us to help get the work done. Tuhan mau supaya segala pekerjaan dapat selesai. If you read the parable of the lost sheep Kalau saudara baca perumpamaan tentang domba yang hilang and the lost coin, dan dirham yang hilang, and these parables that Jesus told it, all ended in a celebration when the lost was found.
Dan semua perumpamaan yang Tuhan ceritakan ini adalah merupakan suatu perayaan bagaimana orang-orang yang sesat itu bisa pada akhirnya diselamatkan. So I believe that God is waiting to celebrate with us. Jadi saya percaya Tuhan tuh mengharapkan untuk kita bisa bersama-sama merayakan pesta bagaimana orang-orang bisa diselamatkan. We want to take a look though at Paul's calling to start with. Saya mau mengajak saudara pada panggilan Paulus. You go to 1 Corinthians chapter 1. Saudara buka 1 Korintus pasal 1. We find the Apostle Paul Kita temukan di sini ada Rasul Paulus talking about how that he was called by God. bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan. But let's take a moment to remember where Paul came from. Tapi coba ingat dari mana Paulus berasal. Before he was called by God, Sebelum dia dipanggil Allah, he was known as Saul the persecutor. sebelum dia dipanggil Allah, dia dikenal sebagai Saulus penganiaya. His work was rounding up the Christians and putting them in jail or even killing some of them. Ya, pekerjaannya adalah menangkap orang-orang, dimasukkan ke dalam penjara atau bahkan membunuh mereka. So Paul had a very unique past. He was called out of the side of Satan to the side of God. Jadi panggilan Paulus ini unik ya. Jadi dia dulunya ada di sisi setan, kemudian dia dipanggil menjadi masuk menjadi sisinya Allah. So he is talking about his experience. Dia menceritakan tentang pengalamannya. He says, Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God. Dikatakan di ayat 1, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. I want you to think today that you also are being called by the will of God. Saya mau saudara berpikir sekarang bahwa saudara juga dipanggil oleh kehendak Allah. Not only is a calling for Paul, but there is a calling for every single one of us. Tidak hanya panggilan kepada Paulus saja, tetapi juga kepada setiap kita masing-masing. Because in verse 2, Karena di ayat 2, Paul writes, unto the church of God which is at Corinth, Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Korintus. to them that are sanctified in Christ Jesus. Kepada mereka, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Called to be saints. Dipanggil menjadi orang-orang kudus. So Paul was called by God. Jadi Paulus dipanggil oleh Allah. And the church at Corinth was called by God. Dan jemaat di Korintus juga dipanggil oleh Allah. But it does not stop here. Tetapi tidak stop di situ. Goes on to say, with all in every place that call upon the name of Jesus Christ our Lord. Dan semua orang di segala tempat yang berseru kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yes, Paul is for sure called. We know that. Ya, Paulus kita tahu pasti dia dipanggil oleh Allah. And the church at Corinth was called. Dan juga jemaat di Korintus juga dipanggil oleh Allah. But all in every place Dan semua orang di segala tempat. means that it includes me and it includes you. Itu berarti itu termasuk saya dan juga termasuk saudara. God's calling is an individual calling. Panggilan Allah itu adalah panggilan individu. While he calls the church as individuals. Ketika dia memanggil jemaat, dia memanggil secara individu. In verse 4, Di ayat 4, Paul says, I thank my God always on your behalf. aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. For the grace of God which is given you by Jesus Christ. Atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. When God calls us, Ketika Tuhan memanggil kita, he provides the grace necessary. dia menyediakan kasih karunia yang dibutuhkan.
through Jesus Christ. melalui Kristus Yesus. Sometimes we may feel the task is impossible. Seringkali kita berpikir kayaknya tugas ini sangat tidak mungkin. We may think, God, why are you calling me? Kita berpikir, kenapa Tuhan memanggil saya? God's grace is sufficient for every calling. Kasih karunia Allah itu cukup bagi setiap panggilan. Verse 5, Ayat 5. that in everything you are enriched by him in all utterance and in all knowledge. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. We have no excuses. Kita tidak punya alasan. It says in everything we will be enriched by him. Dikatakan di sini, di dalam segala hal kita telah menjadi kaya. If we say that we cannot speak, Kalau kita berkata, aduh saya nggak bisa bicara, God says, I'm going to give you what you need to say. Tuhan akan berkata, aku akan memberikan kepadamu apa yang harus kau ucapkan. If we say we do not have the knowledge needed, Kalau umpama kita mengatakan, aduh saya nggak punya banyak pengetahuan, God is saying, I'm going to give you the knowledge you need. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu pengetahuan yang kau perlukan. Yes, God will give us individually what we need when he calls us. Jadi Tuhan akan memberikan kepada setiap kita secara individu apa yang kita perlukan. Verse 7, Ayat 7. so that ye come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. God will never shortchange us or not give us everything we need. Tuhan tidak pernah tidak memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. This is an interesting statement that Paul made. Ini adalah suatu pernyataan yang menarik dari Rasul Paulus ini. As he says, you will come behind in no gift as you are waiting for the coming of Christ. Dikatakan, kita tidak akan kekurangan suatu karunia pun sementara kita menantikan kedatangan Yesus Kristus. I'm not sure about you today, but I believe that Jesus is coming soon. Saya percaya bahwa Yesus akan segera datang. When we look at the world and the condition of things, Ketika kita lihat dunia ini dan segala kondisi yang ada di dalamnya, when we study the prophecies of the Bible, ketika kita mempelajari nubuatan-nubuatan di Alkitab, it is clear to me that Jesus is coming soon. sangat jelas bagi saya bahwa Yesus segera akan datang. So we're living in this time of waiting. Jadi kita hidup di masa penantian. And Jesus has told us, Dan Yesus telah berkata kepada kita, I'm going to call you to work for me. aku akan memanggil setiap kamu untuk bekerja bersama dengan saya. And I'm going to give you everything you need Dan aku akan memberikan kepadamu apa saja yang kamu butuhkan. so that you do not come behind in any gift. Sehingga engkau tidak kekurangan satu karunia pun. As we're waiting for Jesus to come. Ketika kita menantikan kedatangan Yesus. If you study the parallel chapters of Matthew chapter 24 Ketika kita mempelajari paralel dari Matius 24 and Mark chapter 13 dan Markus pasal 13 and Luke chapter 21, dan Lukas 21, Jesus goes through sign after sign of his soon return. Tuhan Yesus menunjukkan tanda-tanda dari kedatangannya. I want to take just a moment and look at the Mark version of this story. Kita coba lihat dari versi Markus Mark chapter 13. 13. Markus 13. And Jesus here is telling his disciples about the signs of his soon return. Dan Yesus di sini mengatakan tanda-tanda akan kedatangannya. And he says things like, take heed that no man deceive you. Perhatikan dan waspada jangan sampai ada orang yang menipumu.
if there was ever a time in our world when deception was on the increase, it is now. Jika ada masa di mana penipuan atau kebohongan-kebohongan itu terjadi, itu adalah sekarang ini. It is very difficult today to find the truth. Sangat sulit pada saat ini untuk mengenal kebenaran. If you read the worldly magazines, Jika kita membaca di majalah or even study the news on the internet, atau baca berita-berita di internet, you will find that man's opinion is over here. kita baca ada opini-opini manusia di sebelah sini, And the next man's opinion is over here. dan opini dari manusia lain sebelah sana. And they have extreme disagreement about what the truth is. Dan ada ketidaksesuaian antara mereka. But friends, today we have a source of truth. Tetapi saudara sekalian, kita punya sumber dari kebenaran. So if you want to know the truth, Jadi kalau engkau hendak mengetahui kebenaran, we should go to the Word of God, kita harus pergi ke firman Allah. because we find truth here. Karena kita menemukan kebenaran di sini. We can set aside man's opinions, Kita bisa pinggirkan opini manusia, find truth in the Word of God. dan kita menemukan kebenaran di firman Tuhan. And so Jesus says, be careful that no one deceive you. Jadi perhatikan jangan sampai ada satu orang pun yang menipumu. It says things like nation shall rise against nation. Dikatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa. There shall be wars and rumors of wars, Ada perang, ada kegemparan, famines, kelaparan, earthquakes. gempa bumi. Have all these things been true? Yes, they're true. Apakah betul semuanya itu? Iya, betul. Yes. And then Jesus says, Dan kemudian Yesus in berkata verse 10, di ayat 10, and the gospel must first be published among all nations. tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. And then the next event is the coming of Christ. Dan peristiwa yang selanjutnya adalah kedatangan Kristus. And then Jesus gives some warnings. Dan kemudian Yesus memberikan beberapa peringatan In verse 28, di ayat 28. now learn a parable from the fig tree. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. When her branch is yet tender and putteth forth leaves, you know that summer is near. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. He says, so in like manner, when you shall see these things come to pass, know that it is near, even at the door. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. He says, yes, you can know when the coming of Christ is near. Ya, kita bisa tahu bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. When you see these things happening, Ketika kita melihat hal-hal ini terjadi, be aware berhati-hatilah that it is near, bahwa waktunya sudah dekat. even at the door. Bahkan sudah di ambang pintu. And in verse 33, Ayat 33. Jesus says, take heed, watch and pray, for you know not when the time is. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. So we are called to do God's work, and our work while we wait is to watch and pray. Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan Allah, dan pekerjaan yang harus kita lakukan adalah kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, dan berdoa. And in verse 34, Ayat 34, Jesus tells another short parable. Yesus menceritakan perumpamaan lain. For the Son of Man is as a man taking a journey, who left his house and gave authority to his servants. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. And to every man his work. Masing-masing dengan tugasnya. So these are three instructions that Christ is giving us. Jadi ada 3 instruksi yang Yesus berikan kepada kita. While we are called to do his work, Ketika kita dipanggil untuk melakukan pekerjaannya, we must watch, we must pray, and we must work.
Kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa, dan kita harus bekerja. Sometimes we think this calling certainly must be for other people. Kadang-kadang kita berpikir kayaknya panggilan ini untuk orang lain. But I want to assure you, friends, Tapi saya hendak memastikan kepada saudara that God's calling is an individual calling. bahwa panggilan Tuhan adalah panggilan individu. And in verse 9 of 1 Corinthians, Kita kembali ke 1 Korintus 1 ayat 9. the Apostle Paul says this, Rasul Paulus berkata begini, God is faithful by whom you were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. So we are called, we are gifted, and it says God is faithful to fulfill his promise. We're in 1 Corinthians chapter 1, verse 9. Sorry, once more. God is faithful, Tuhan kita setia, by whom you were called Ya- unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord. yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. So we may wonder, what does it mean to be called to the fellowship of Jesus Christ? Apa artinya kita dipanggil kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus? Paul will clarify that for us in Philippians chapter 3. Kita akan melihat dengan jelas di Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. And in Philippians chapter 3, Filipi pasal 3 Paul says in verse 7, ayat 7. For what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. He say, yea, doubtless, in verse 8, and I count all things lost for the excellency of the knowledge of Jesus Christ my Lord. Malahan segala sesuatu ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. For whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. And to be found in him, not having mine own righteousness. Verse 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, Which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. And then in verse 10, Ayat 10. that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Friends, God is calling us to a life of self-sacrifice. Tuhan memanggil kita untuk menghidupkan suatu kehidupan yang berkorban. Jesus lived his life on this earth as an example for us. Yesus telah hidup di dunia ini sebagai teladan, contoh bagi kita. We find the life of Christ a continual life of reaching out to others. Kita lihat kehidupan Yesus adalah kehidupan yang selalu menjangkau kehidupan orang lain. He was continuously looking for ways to bless other people. Dia selalu mencari kesempatan untuk memberkati orang lain. Whether he was healing someone or feeding someone Entah dia ketika dia memberi makan atau kan menyembuhkan orang lain, or teaching them the good news atau mengajarkan kepada mereka kabar baik. that Christ is a merciful and loving Savior. Yesus itu adalah juru selamat yang penuh kasih, penuh belas kasihan. He even told his disciples, if any one of you would follow me, you must take up your cross. Bahkan dia berkata kepada murid-muridnya, jika engkau hendak mengikut aku, hendak engkau harus memikul salib. So today, if we think that we can serve Christ without sacrifice, Kalau saat ini, kalau kita berpikir bahwa kita bisa melayani Tuhan tanpa perlu berkorban,
I think we have missed the message. Artinya saudara salah menangkap beritanya. Going back to 1 Corinthians chapter 1 Kembali ke 1 Korintus pasal 1 and verse 17. ayat 17. Paul here helps us to understand this. Paulus berharap kita mengerti akan hal ini. He says, "For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with words of wisdom, lest the cross of Christ should be made of none effect." Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. So Paul was called to preach the gospel of Christ, but not with words. Jadi Paulus dipanggil untuk memberitakan Injil bukan dengan hikmat perkataan. How can we preach the gospel of Christ without words? Bagaimana kita memberitakan kabar Injil tanpa kata-kata? The only way that I know is to follow the example of Christ, Satu hal yang kita perlu tahu bahwa kita harus mengikuti teladan Kristus, who lived his life in such a way that the world was amazed. yang menghidupkan suatu keadaan yang membuat dunia itu terkagum-kagum. He was born in a humble home. Dia lahir dari suatu rumah yang sederhana. He owned nothing of his own. Dia nggak punya apa-apa. He said the foxes have holes, Dikatakan serigala punya liang, and the birds of the air have nest, burung memiliki sangkar. but the Son of Man has nowhere to lay his head. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. We find no record that Jesus owned property. Kita tidak memiliki catatan bahwa Yesus punya properti. He had to borrow a donkey. Dia nggak punya keledai. For the triumphant ride into Jerusalem. Waktu dia pergi ke Yerusalem, Jesus' dia bahkan meminjam ya. life is a challenge to us today. Kehidupan Yesus itu menjadi suatu tantangan buat kita yang hidup sekarang ini. It is not only a challenge to us, Tidak hanya menjadi suatu tantangan buat kita, but it is a challenge to the world. tetapi itu juga menjadi tantangan bagi dunia. And Paul recognized that. Dan Paulus mengenali akan hal itu. And in verse 18, Di ayat 18, he says, "For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. when you live like Jesus, the world may call you foolish. Jika kita hidup seperti Yesus, dunia akan berkata kepada kita itu adalah kebodohan. When you live like Jesus, Jika kita hidup seperti Yesus, even your friends may call you foolish. bahkan teman-teman kita akan mengatakan kita bodoh. And when you live like Jesus, Jika kita hidup seperti Yesus, even your family may call you foolish." bahkan keluarga kita pun akan mengatakan kepada kita bodoh. But Paul says, Tetapi Paulus berkata, "But unto us which are saved, it is the power of God." tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Living like Christ is a powerful testimony to the world. Hidup seperti Kristus itu adalah suatu kesaksian yang luar biasa bagi dunia. Not only is it a powerful testimony to the world, Tidak hanya suatu kesaksian yang luar biasa bagi dunia, but it is the power of God in our lives that makes us effective as God's witnesses. tetapi itu juga merupakan suatu kekuatan Allah sehingga kita bisa menjadi saksi yang efektif. Paul goes on to say later in his letter, Paulus meneruskan perkataan ini, penjelasan ini di surat-suratnya. says the Jews are looking for a sign. Dikatakan orang-orang Yahudi itu mencari tanda-tanda. But he says Christ is the power of God that cannot be looked for as a sign. Tetapi Kristus itu pemberitaan ini adalah kekuatan Allah. Because the foolishness of verse 25, because the foolishness of God is wiser than men. Ayat 25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia.
And the weakness of God is stronger than men. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. And in verse 26, Ayat 26. for you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, and not many mighty men, and not many noble are called. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. And in verse 27, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. Ayat 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. And base things of the world and things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught the things that are. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. And in verse 29, Paul gives us the reason why God works this way. Dan ayat 29 Paulus mengatakan alasan mengapa Tuhan bekerja dengan cara demikian. That no flesh should glory in his presence. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. All of the glory for what we do should go to God. Semua kemuliaan atas apa yang kita lakukan itu harus kembali kepada Allah. We as human beings often want to take glory to ourselves. Kita sebagai manusia sering mengambil kemuliaan untuk diri kita sendiri. But God wants to help us give the glory to Him. Tetapi Tuhan mau kita memberikan kemuliaan bagi Dia. So if you are thinking today, God is not calling me Mungkin saudara berpikir hari ini, aduh Tuhan tidak memanggil saya because I am too weak. karena saya terlalu begitu lemah. God is not calling me because I am not wise enough. Tuhan tidak panggil saya karena saya kurang pintar. God is not calling me because the world looks down on me. Tuhan tidak panggil saya karena dunia meremehkan saya. God is not calling me because I'm like nothing. Tuhan tidak panggil saya karena saya seperti orang yang tak berarti. That's exactly where God finds you best. Tetapi Tuhan melihat bahwa saudara itu adalah yang terbaik. Because then He can bring honor to His name and glory to God. Karena melalui kita Tuhan bisa membawa kita untuk memuliakan Tuhan. Maybe you're thinking that God doesn't know who you are. Mungkin kita pikir Tuhan kayaknya nggak tahu saya nih. I'd like to go to Isaiah. Kita buka di Yesaya. Let's start in Jeremiah. Mulai dari Yeremia. Jeremiah chapter 1. Yeremia 1. Jeremiah chapter 1, and we're going to read verse 5. Kita baca dari ayat 5. This is God speaking to Jeremiah. Ini adalah firman Tuhan kepada Yeremia. Before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee and ordained thee. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Do you think that God has changed? Apakah saudara berpikir Tuhan telah berubah? No. Tidak. God still knows you today. Tuhan tetap mengetahui saudara sampai pada saat ini. He knew you before you were even conceived. Tuhan telah mengenal kita bahkan sebelum kita ada atau dikandung. He knows the city you live in. Tuhan tahu kota di mana engkau tinggal. He knows the street on which your house is. Tuhan tahu jalan di mana engkau tinggal, hidup. He knows even the number of hairs on your head. Tuhan bahkan tahu jumlah rambut di atas kepala kita. And He knows your name. Dan Dia tahu nama kita. Because He called you.
Karena Dia memanggil engkau even before you were born. bahkan sebelum engkau lahir. Isaiah Yesaya chapter 43. 43. Chapter 43 and verse 1. Yesaya 43 ayat 1. But now thus saith the Lord that created thee. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. O Jacob, and he that formed thee. Hai Yakub yang membentuk engkau. O Israel, fear not, Hai Israel, janganlah takut. for I have redeemed thee. Sebab aku telah menebus engkau. I have called thee by thy name, and thou art mine. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Yes, I want to say this morning Ya, saya hendak mengatakan pagi ini that God calls us by our name. bahwa Tuhan memanggil kita dengan nama kita. He has redeemed us, Dia telah menebus kita and we belong to him. dan kita ini kepunyaannya. And in verse 2, Ayat 2, chapter 43, Isaiah goes on to say, ya, pasal 3 ayat 2 diteruskan. When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers they shall not overflow thee. And when thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. It is true that sometimes God calls us to a difficult work for him. Benar, kadang-kadang Tuhan memanggil kita dalam suatu situasi yang sangat sulit. God may call us to do something that is even for us a little bit scary. Ya, Tuhan seringkali kadang-kadang memanggil kita yang bagi kita mungkin sesuatu yang sangat mengerikan. But he says, when you pass through the waters, I will be with you. Tetapi Tuhan berkata, jika engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. When you walk through the fire, you shall not be burned. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Because I will be with you. Karena aku akan menyertai engkau. When we look at the story of the three Hebrews, Jika kita ingat akan cerita 3 pemuda Ibrani, when they were standing before the king, ketika mereka berdiri di depan raja, and the great image was before them, dan ada patung yang besar di depan mereka, and the king says, you must bow down, dan raja berkata, engkau harus tunduk menyembah. or I will put you in the furnace. Atau jika tidak, aku akan membakar engkau di pembakaran. They said, it's okay, because God is with us. Dan mereka berkata, oke, kami tidak akan melakukan karena Tuhan menyertai kami. We are not going to bow down to your. Kami tidak akan sujud menyembah kepada patung itu. If God chooses to save us, it is okay. If God chooses not to save us, it is okay. Kalau Tuhan pun tidak menyelamatkan kami, enggak apa-apa juga. But we will not bow down. Tetapi kami tetap tidak akan sujud menyembah. In our world today, there are many things that are attracting us to serve the world. Di dalam dunia di mana kita tinggal saat ini, ada begitu banyak hal yang membuat kita, menarik kita untuk menyembahnya. The world's way is often easier. Jalan-jalan dunia seringkali itu nampak lebih mudah. The world's way is often more attractive. Jalan-jalan dunia nampak lebih menarik. But God is calling us Tetapi Tuhan memanggil kita to serve Him faithfully. untuk melayani Dia dengan setia. And He has promised to be with us. Dan Dia berjanji menyertai kita. I want to share a couple of more promises with you today, Kita akan lihat beberapa ayat lagi. found in Isaiah chapter 40. Yesaya 40 And we're going to go to verse 25. ayat 25. And under the inspiration of the Holy Spirit, Di bawah kuasa Roh Kudus,
Isaiah writes here, Yesaya menulis hal ini. "To whom will you liken me, or shall I be equal, saith the Holy One? Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Lift up your eyes on high, and behold who hath created these things. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. That bringeth them out their host by number. Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. And he calleth them all by names by the greatness of his might. Sambil memanggil nama mereka sekaliannya. For he that is strong in power, not one faileth. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. I don't know if you've seen any of the recent images of the new telescope. Saya tidak tahu apakah saudara mengetahui tentang teleskop. James Webb telescope that was launched recently. Teleskop James Webb yang baru ditemukan baru-baru ini. As they peer into the heavens now, Ketika muncul di langit, they see where they saw just a few stars before. They're seeing millions more stars. dulu mungkin hanya terlihat beberapa bintang saja, sekarang ditemukan terlihat banyak bintang-bintang. The further we look into space, the more we see. Semakin jauh kita melihat, semakin banyak yang bisa dilihat. Millions, no, billions of galaxies. Miliaran galaksi. Yeah, God has named everyone. Dan Tuhan menamai semuanya itu. By the power of his might, he keeps them in the right place. Dengan kuasanya yang begitu besar, dia menaruh tiap-tiap bintang itu pada tempatnya masing-masing. So God knows you as well. Jadi, Allah itu mengenal engkau juga. Verse 27. Ayat 27. Why sayest thou, O Jacob, and speakest, O Israel, my way is hid from the Lord? Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan. And my judgment is passed over from my God. Dan hakku tidak diperhatikan Allahku. You remember the story of Jonah. Saudara ingat cerita Yunus? He thought that he could hide from God. Dia berpikir dia bisa bersembunyi dari Tuhan. He forgot that God knew where he was. Dia lupa bahwa Tuhan tuh tahu di mana dia berada. Friends, today, do not be like Jonah. Saudara sekalian, janganlah kita seperti Yunus. Because God knows where we are. Karena Tuhan tahu di mana engkau berada. Verse 28. Ayat 28. Hast thou not known, hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary, and there is no searching of his understanding? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. The next 3 verses Berikutnya, 3 ayat berikutnya are a promise to you if you will claim them. Ini adalah suatu janji bagi saudara jika saudara mengklaimnya. For he giveth power to the faint, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah and to them that have no might he increases strength. dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yes, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. But those who wait upon the Lord Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan shall renew their strength. mendapat kekuatan baru. They shall mount up with wings like eagles. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. They shall run and not be weary, Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. and they shall walk and not faint. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. My friends, today God is calling us individually. Saudara sekalian, Allah memanggil setiap saudara masing-masing secara individu. I do not know your personal calling, Saya tidak tahu panggilan personal saudara. but I know that God is calling. Tetapi saya tahu pasti bahwa Tuhan memanggil. And as He impresses our hearts with what He wants us to do, we
have the choice to make. Ketika Tuhan memanggil kita, kita punya pilihan yang bisa kita buat. Will we say, like the prophet Isaiah, "Here am I, Apakah send me"? apakah kita berkata seperti Nabi Yesaya, "Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku"? You cannot shift the call to your neighbor. Kita tidak bisa memindahkan panggilan ini kepada sebelah kita. I cannot say, well, my wife will go in my place. Kita nggak bisa berkata, okelah, istri saya saja yang akan menggantikan tempat saya. I cannot say my children will go in my place. Saya tidak bisa berkata, anak-anak saya akan menggantikan saya. For some of you who are younger, you cannot say, my mother will go in my place. Atau bagi saudara yang muda-muda, saudara tidak bisa berkata, mama saya yang menggantikan saya. We must each one answer God's call. Kita masing-masing harus menjawab panggilan Tuhan. Yes, I believe Jesus is coming soon, Ya, saya percaya Yesus akan datang segera. and He needs every single one of us to engage in His service. Tetapi dia membutuhkan setiap kita masing-masing untuk bersama-sama berpartisipasi di dalam pekerjaannya. So as we close today, Ketika saya hendak menyelesaikan firman Tuhan pada hari ini, I would just ask you the question, saya hendak menanyakan saudara pertanyaan. what will your answer be? Apakah yang akan menjadi jawaban saudara?